Sponzor kanala je Motor Revolution. Znači, kroz nekih 2 minuta trebalo mi je da ja odlučim da ga kupim. Kažu da si prešao sa konja na magarca. Kako ti kažemo, razočarao sam se u taj motor. On je sad trenutno na oglasima. Čekaj, prodaješ ga? Da. Ovo je udruženje na 2 točka. Borise, dobrodošao u emisiju. Ćao, brate. Drago mi je što te ponovo vidimo. Vozio si Hondu X ADV-a protekle godine i da li si se razočarao kada si sa jedne takve turističke mašine prešao na jednu sportsku i da li ti ljudi kažu da si prešao sa konja na magarca? Pa, šta znam, mogu da ti kažem eto samo da su njih dvoje slični po sedenju, znači mislim po udobnosti. Ovako, što se tiče na primjer udobnosti na putu isti su, znači nema nikakve razlike u nekoj udobnosti na rupama i to baš onako lepo sve upija, ali naravno da razlikuju se po snazi, po kubikaži, po osjećaju same te vožnje, te moći tog kada ga zavrneš, što se razlikuju, da, to je sigurno, da. Ali čekaj, X ADV je jedna posebna grupa skutera, motocikala. Pa, adventure, da. Da, a T-Max je nešto drugo. I onda sam ja morao da menjam neke te potrošne materijale, poput lančanika, lanca, kočnica, guma, šta sam još radio, radio sam kandže. Objasni gledalcima meni zašto, kako, šta je bilo sa tom Hondom koji si menjao kandže posle 10.000 kilometara. Sad ćemo te zvati Baki Kandža. Da. Ajde pre svega, šta se desilo sa Hondom pre nego što krenemo sa T-Maxom? Pa ništa sa Hondom, što se prvo izdešavale ove kočnice, znači to je prvo otišlo, tu su mi kandže otišle, ušao vazduh u ove kočnice, ulje, sve se pokvarilo za 10.000 bukvalno, eto, nek bude 11. To se prvo pokvarilo, onda sam to bio zamenio, pa sam posle radio lanac lančanike, to je isto pohabalo, znači bukvalno za 12-13.000. Posle toga sam bio radio, sad ću da ti kažem, bio sam radio deklu, ona je isto naprsla, eto na koliko, 16.000, 17 je naprsla dekla i jebi ga, tu su se, kako ti kažemo, razočarao sam se u taj motor. Jezda je on dobar, znaš i sam probao si ga, dobar i on, sve je to super, snaga vamo tamo, ali me razočarao u tim nekim kvarovima i održavanju su mnogo skupa. Generalno, ta dekla, ko što rekao sam ti, 1200 € ti je samo da kupiš novu deklu da ti neko stavi. Tako da mnogo je generalno skup, a za te neke pare koje ti daješ za njega možda kupiš sigurno neki bolji motor. Sad, koliko je bolji ne znam, ali za te pare, ta cena koju on ima po meni ne opravdava to, ali dobro, kako ko šta voli. Onda sam imao NC-a, onu kao naked touring verziju, to sam imao i on mi je bio svi da on je isto imao dobru snagu, čak i svi bolje nego XADV, zato što je dosta je bio lakši, manji i onda juri koliko, bio je baš lud motor. I bio je dobar, stvarno, vidi se i kvalitet i sve, ali je neudoban. Mislim, za nekog poput mene je neudoban, neko vjerojatno ko ima 70 kila, 80 i malo je niži ili nešto, njemu će to da bude super. Meni je to bilo sa 110 kila katastrofa i za kičmu i za ruke, morao sam da mu kupujem one risere, da povisim volan, na svašta sam dogradio, ali opet džabe, nisam mogao da potrefim to što mi odgovara. Žuljalo me, što se kaže. I onda sam nakon njega tražio šta ću, kako ću, malo je bio ograničeni budžet vamo tamo i eto izleteo mi ovaj T-Max koji onako meni donekle i on odgovara mi. Znaš, udoban mi je, ne pravi mi neke probleme, brz je, jak je, startanje, dvoje, na primjer, vuče, ne osjeća kad dvoje sedne i dobro se čuje, pogodni su za to buđenje, za auspuh i to, tako da, u suštini meni je okej, dobar motor, brate, skroz. Pričamo o poslednjem modelu, ako se ja ne varam, 3. serije, te 2011. godine. Da. Koji sve što ima od neke opreme, nazovimo i opreme, je ABS. Dakle, i dalje je ovo ona zlatna godina bez nekih elektronika, pomagala i tako dalje. Bez elektronika, da. Kada si kupovao ovog T-Max, da li si imao predrasude, prelazim sa ovoga na ovo? Ono ima otprilike koliko? Između 42 i 45 konja. Da, mislim da on ima tačno 44. Da li si ti mislio, pa čekaj, ovo je sad slabiji motor, više sportski, ja sam se više pronašao u nekom adventure.
stilu? Pa vidi, sve zavisi kako ti šta treba. Ja generalno vozim kao penzioner, rekao sam ti. Ja ne volim da vozim brzo. Moja neka brzina i sve sad je kad sam ga imao, ja sam ga vozio 130. 120, 130. Kad mi baš treba tipa da preteknem negde nekog, kamion mi ne da ili ono tamo, onda ja volim da osjetim tu snagu. Ali inače, ne vozim ja nešto brzo i to, tako da ovaj motor to sve ispunjava. Jeste on slabiji od XADV-a, ali znaš koja ti je razlika? Naprimjer, njihova brzina ti je ista. XADV možda ide 180, to mu je neka, da kažeš, krajnja, a ako si ga kupio u fabričkom stanju, ovaj motor ti isto ide u 180. Samo što ti je poenta kod XADV-a što je 200 kubika jači, to jest širi, i u konjažije za tih nekih 12-13 konja je malo jači. I onda, na primjer, ovaj motor na 140, 50, nebitno, ti ide u, ne znam, 5.500 obrtaja, 5, 6, sve zavisi kako ti njega tu radiš. Dok, na primjer, XADV ti je u istoj toj brzini jedva 4. Znaš, eto, poenta ti samo u rasterećenju. A inače, u nekoj maksimalnoj brzini su isti. Sad, verovatno, nisam baš testirao, ali XADV verovatno da brže puni te brzine. Sigurno. Sigurno. On, na primjer, do 140 ide onako sasvim okej, lepo ga napuni, brzo sve. Onda 140 on onako ide laganije malo, nije baš taj tempo. Dok XADV, na primjer, do 160 napuni ovako. Ovo već nekoliko, voziš motore već mnogo godina. Pa, od svoje, 13. godine. Od 13. godine, ok, ako voziš motore od 13. godine, otvoreno pričamo, voziš si i nelegalno. Jeste, tako. Sad si legalan. Sad sam legalan, da. Već par godina. Zašto si se odlučio za polovnjaka, za polovnog T-Maxa, a ne za novog kineskog T-Maxa? Ono što smo pričali pre nego što smo... Ti si sam rekao, podsjeća me na T-Maxa, ok. Zašto si se odlučio, recimo, za ovu generaciju, za ovo godište, a ne za neki drugi skuter? Nebitno da li je kineski, tajvanski ili japanski. Pa evo ono ću ti kažem, brate. Mene, na primjer, jako nervira kod tih, na primjer, proizvođača, kineskih, koreanskih, kako god. Nervira me to što, na primjer, u jednom, na primjer, ovako lep motor, ovakvog dizajna, veličine, širine, komfora, svega, ti gurneš, brate, 350 kubika. To mi je van svake pameti. Evo sad izašao sad na sajmu je bio, ali ja mislim da izašao u prodaju juče prekjuče. Sim, onaj NHR. Ne znam da znaš koji je. To je manuelac, Adventure neki. Da, Adventure. Onakav motor koji je poprilično velik. Znači, nemalo kao CF motor, 450 MT. Nemalo kao on. Izuzetno lep. Točkovi, žičane felne, napred 19, pozadi 17. Sve polože ovako, znači jedan jako moćan osjećaj u vožnji i dobar motor, oni, na primjer, u njega gurnu 300 kubika. Eto. Što je za tebe grota, u stvari. Što je za mene grota i tako jedni lepi motori. Evo, na primjer, zamisli, vidi koliko je ovo lep motor. Možda se na kameri sad to ne vidi toliko. Na primjer, ja kad sam ga gledao na slikama i kad u prolazu, on je meni bio sićušan. On je nemalo kao ovaj, ako možda čak su isti, ali veliki motor, vidi koliki si ti naspram mene sad. Dobro, ja sam na štenderu. Ti si na štenderu? Ovaj nema štender. Nema štender, da. Zakasnili. Old school. Ovo da, na ćopovu pa se ti snalazi. Zato i ti sad balansiraš, nema štender. Ali nije baš zgodno da se naslanjaš na ćopovu, ajde, dobro. Znači, praktično hoćeš da kažeš da se u velikim mašinama malo manje sad ugrađuju te jače kubikaže, kao što je to bio primjer od pre 15-20 godina. Da. Brate, 500 kubika je 500 kubika, mislim, to je neosporno. Ovakav motor zaslužuje ima 500 kubika, a ovaj tek zaslužuje. Gledaj kakav je nov, lep, lepši od ovog dupla. Pa čekaj, napravit će sljedeće godine, pa ćeš ti kupiti drugi motor, pa ćemo ponovo da se ovako izređamo. Eto, to je neki razlog što ne bi kupio nov motor. Jedini nov motor koji bi možda kupio ti je onaj Zontes 368G. Eto, možda bi u njemu bi se možda probao, čisto eto da vidimo, onako zanimljiv mi je. Zanimljiv. Reče čovjek koji vozi Honda i Yamahe. Dobro. Eto, to je to. Kako si zadovoljan ovim motorom? Sad, polemika, motor, skuter, da li si se lako odlučio za T-Maxa ili je bilo ono, ipak ima godina, znaš, to ipak 15 godina, koliko je prešao i da li je ova kupovina tebi ulila neko samopouzdanje na duže staze?
Pa vidi, brate, ja ovaj motor, kad sam ga video, ja sam ovaj motor dobio u toj zameni, znaš. Dobio sam ga u zameni, ali kad sam ga vidio i kad sam ga probao, vidio sam prosto da se tu osjeća se da je kvalitet. Prosto vidjet ćeš u vožnji. Osjeća se ta njihova moć, snaga, osjeća se da to nema neke, da kažeš, zastoje u brzini, u davanju gasa. Ne postoje te neke sitnice koje sam primećivao, na primjer, kad sam imao pedu, primjera radi, kad sam imao pedu, osjećalo se to neulaganje znanja ili novca, materijala u sam agregat i tu pouzdanost. Sad jevi ga, plastike ko plastike, ne znam, potrošni materijali, to je neka druga priča. Ali što se tiče pouzdanosti, eto, on se meni pokazao kao skroz okej. Nisam imao nikakav problem sa njim. Eto, uradio sam u servis viljuški, to sam uradio, servisirao sam u viljuške. Ovako, skroz se ono ponaša baš okej, diskovi su dobri, kočice su izuzetno dobre, koči motor, evo vidjet ćeš posle, motor koči baš dobro. Tako da, ne znam šta bi ti rekao sad loše o njemu. Jedino možda manu koju imam za njega, jedina mana koja bi rekao što mu nisu stavili centralni šteder, ali ajde, to su opet neke godine kad se nije to praktikovalo, i što mu, na primjer, nisu stavili neko dugmence za otvaranje sedišta, a ne da morate da gasite motor da bi otvarali sedište. To je dosta nepraktično. Zamisli, na primjer, ti si išao, vozio si 130-150 na autoputu, si išao si, motor treba da se ohladi malo dok radi. Mislim, to će svaki mehaničar da ti preporuči. Da ti mora gasiš motor pod ventilatorom, on se nije ohladio, habaš generalno motor da bi otvorio gepek. To mi je malo glupo i glupo mi što nisu napravili. Doduše, to može da se isključi i možeš i sam kući da ga isključiš. Što, na primjer, kad spustiš čeopavu, motor se gasi. Ja to generalno ne volim, meni je to loše. Volim kad stane negde tipa da kupim nešto na trafici, da mogu da ga stavim na čeopavu da on radi, da ga ne gasim za džabe, pali gasi milion puta. Eto, to mi je neka mana i možda, šta bih ti naveo, eventualno da je možda korigovana potrošnja, eto. Da su možda uspeli nekako kompjuterski da tu potrošnju malo onako naprave, da bude, eto, i na primjer, tu se razlikuje od XADV-a. XADV ima 750 kubika i konjažu veću od njega, a na primjer troši 4 litre, Kad ga gaziš 4, 5 i jedva, znači jedva, motor koji je dosta jači. Dok, na primjer, ovaj motor je nekih, ajde reci, nekih 5 i po, što može da bude bolje, znam da može da bude bolje, jer sam vozio i Integru, i NC-a, i XADV-a, i sve te neke ozbiljnije motore u koje se možda više ulagalo tih nekih stvari, gde imaju manju potrošnju. To su neke mane, ali inače ni 5,5 litara nije, da kažeš, to je opet smešno, generalno. Ali opet poredimo nešto što je 10 godina u proseku mlađe od ovih što si vozio. Drugačije su opet bile te norme i možda je cela ta mašina... Jeste i gorivo bilo jeftinije i svašta nešto tu igralo ulogu, da. Statistika je rekla da ljudi u 70% slučajeva preferiraju XADV u odnosu na T-Max. Ukusi su različiti, potrebe i način vožnje su drugačiji, a vi u komentaru recite da li je on uradio ispravnu stvar. Pričali smo o predrasudama vozača T-Maxa. Da. Kako si rekao, za koga su ovo motori? Pa to ti, za zelenaše, brate, to ti je to. Kreneš da radiš kriminal i kupiš ovaj motor, brate, to ti je to. Čekaj, da li se ti negde pronalaziš u tome ili si ti kupio T-Maxa, eto, ne da te gledaju, ali da ispuniš svoj neki ćef? Ne, ja sam ti, brate, ja prodajem jabuke, znaš. Ja ti prodajem jabuke. Zelene i crvene jabuke prodajem. Ali šalim se malo, nije, a pogotovo za ove novije. Za ove novije T-Maxe, to kad vidiš čoveka, odmah ga kategorizuju kao nekog. Dobro, a za ove? A za ove, iskreno ti budem, ne znam, nisam ih puno ni viđao, brate, iskreno. Ovih starijih verzija, teško ih je prvo i naći da su u dobrom stanju. Obično ljudi kad kupuju ovaj motor, oni ga voze kao da je 1000 kubika. To se prži, to se gazi, to se uništava. Gorela mele na sve strane. Da, to ti katastrofa, brate. Teško je naći, na primjer, ovako da je u dobrom stanju. Znači, te je motor stvarno mehanički ispravan, da ga kupiš, upališ, sipaš gorivo, sedi i vozi, brate. Znaš, dobro ulje, nema nikakvu čađu u motoru, vamo tamo, znaš. Samo je to motor, teško je naći. Većinom vidim ove novije.
Starije, teško, jako teško. I sad gledaš u cajgire, ne gledaš više u brojke kao na XADV-u. Da. Šta ti je slađe, šta ti je lepše? Pa slađe mi je digital. Jel? Da, to mi je slađe. Nekako volim taj osjećaj. Volim prosto da vidim to. Nisam nikad voleo ove analogne i to nikad nisam voleo da vozim, ali eto šta je to je, mislim, takav je motor. Možda ćeš se još nekim vremenom navići, pa će ti Možda biti... ću se navići, nema problem, nije meni sad to ružno, ali prosto više bi voleo da mogu da imam digitalno, da. Na plastikama se vidi malo tragovi boja. Tragovi, da, i okej. godina, da, svega. Neka bude tako. Koliko si ga platio ako ni tajna? 4.500. Jel vredi? Pa iskreno tih para vredi. Sve preko toga, sve preko 4.500, 4.600. Ajde da kažeš do 5.000 da kupuješ ova godišta od 2010. do 15. Iskreno, isplati se. Isplati se sigurno, okej je to cena. Ipak je to Yamaha, znaš. Sad sve preko 5.000 dati za te Maxa, Pa čak i u estetski boljem stanju. čak i u estetski boljem stanju, mislim da mnogo su to naduvane cene. Pogotovo za ova baš novija godišta. Da date, na primjer, eto, da kažemo najnoviji T-Max, da ga kupite u salonu. Koliko je? 16.000 eura. Znaš ti šta za 16.000 eura možda kupiš? Možda kupiš Afriku Twin za 16.000 eura. Koja ne može da se poredi sa, na primjer, ovakvim motorom. Da li je ovo funkcionalan po tebi motor? Da li je ovo svaki dan gradski skuter, odnosno motor? Kako bi ga ti okarakterisao? Ili ne, ovo je isključivo za ovo, ili ja mislim da je ovaj motor za sve? Pa vidi, ovo ti je motor, brate. Po gradu je sad ćeš da vidiš, znači baš je upravljiv, udoban, zavaljen ti je položaj, za grad je ekstra. Za otvoreni put je takođe dobar. Sad, ko voli da vozi, brate, 200, ko voli da vozi 180, nije dobar. Ovaj motor nije pravljen za to. Ali ko voli da vozi neku cruising brzinu 130, 150, 140 na autoputu, tipa, ne znam, ode iz Beograda, dajem ti primjer, ide do Budve, do Grčke, može. Vozio si i Može. motore i skutere novih generacija. Jeste, da. I sad si odjednom došao opet na old school verziju. U čemu je razlika kada se radi o povoznosti? Da li ti primećuješ tu težinu, drugačiju ciklistiku, malu tromost i taj nedostatak elektronike u odnosu na ove generacije, ili ipak ta razlika nije takva velika kao što mi mislimo? Njemu je motor niži dole, moj motor niži mu je, niže je to težište, samim tim je dosta upravljiv. Dosta upravljiv, znači u krivine ulaziš bukvalno gde ti pogledaš, tako ti motor skrene. Tako da, i taj osjećaj, pazi, on ima 230 kila otprilike. Pa to je, da. Da, oko 230 kila, vidi, ti kad uđeš u krivinu, evo vidjet ćeš, tu ti je kao da si, brate, na bicikli. Znači, bukvalno kao biciklu da motaš levo-desno. Laganje, dok XADV nije. XADV ima njemu nije baš motor dole. Njemu negde na sredini podešen motor i samim tim ne dobijaš baš tu toliku upravljivost u krivinama. Osjeća se težina u krivini. Prosto se osjeća da moraš malo da se napneš i leđa i ruke, da ga držiš tu, da ga centriraš, da bi prošao krivinu. Nije sad to, ne znam ni ja šta teško, ali se osjeća razlika. Ovaj, na primjer, je lakši. Mislim, u suštini, svi ti Adventure motori su za krivine, nisu baš toliko, da kažeš, pouzdani, ali postoje razlike. Primjer, ja sam imao i tog NC-a 700, njema, na primjer, isto težište dole. Motor mu je sakriven dole i izuzetno je upravljiv. Znači, u krivinu uđeš, da li ćeš guzicom, da li ćeš glavom, da li ćeš rukama da ga pomeraš, kukovima da ga pomeraš u krivinu, sve jedno je. On će da uđe uvek. Sad mislim da tog položaja samog motora, vešanje i točkovi. To ti je po meni glavna stvar, mislim za to. Kod te Maxa, plastike se po mom nekom iskustvu nisu ništa promenile. Znači, iste su. Plastike su iste, elektronike ima više, naravno. Više dugmića, spuštanje, dizanje vizira, ne znam, tempomati, imaš i na ovom 2025. ili 4. kog sam ja probao, imao je tempomat. Onda imaš gašenje, tipa imaš modove da gasiš, traction control, ABS, snagu da podešavaš i to. Ali
Pa, što se tiče plastika, nisu se promenili. I kvaliteti dugmića i to je sve ostalo na nekom, eto, da kažem, istom nivou. Sve onako, sve je ostalo isto. Samo je to kao malo izgleda modernije, znaš. Da. Što se tiče upravljivosti i samog načina upravljanja i lakoće, Pa to što se tiče, šta znam, možda se samo osjećaš sigurnije jer znaš da imaš traction control, na primjer, koji će ti onda uzme gas ono ako kreneš da klizaš, ali ovako, konstrukcija je njihova u suštini ista, sve je isto. Samo su eto promenjeni malo izgledi, znaš, a inače upravljivost je ista. Samo što su malo jači, imaš ove od 560 kubika koji su malo jači, idu bolje, ali inače ovako, upravljivost je po meni, eto, po mom nekom ličnom iskustvu, Svakako. ostala ista. da li ćeš i ovaj motor izgustirati za neko kratko vreme kao i Honda X ADV? Ili planiraš da se ipak zadržiš malo njega? Pa, eto, sve zavisi. On je sad trenutno na oglasima. Čekaj, prodaješ ga? Da. Dobro. On je trenutno na oglasima. Prodajem ga samo zato što hoćeš da uzem drugi motor. Pa čekaj, ti to nešto mnogo brzo to gustiraš ili... Pa vidi, znaš kako, ja volim da probam sve i da vidim, da nađem šta mi onako skroz odgovara. I jesi našao nešto što ti skroz odgovara? Pa jes. Šta? Yes. Honda Integra. Jesi tako mislio i za T-Maxa i za X ADV? Ja sam za svaki tako mislio. Aha, dobro. Znači, htio sam da probam, da vidim samo ono šta mi odgovara. Ja tako kupim, vozim, ja sam ti budala, ja, brate, kad kupim motor, ja ga sredim, skroz, i kad dođem neko da ga kupi, on ima sređen motor, tako i ovaj. Aha. Znači, ja u suštini ti uvek odem u minus. Kad prodajem motor, ja sam ti uvek u minusu. Dobro, Tako da- čime se onda baviš? Kada si bio gost na onom proteklom videu gde si gostovao sa Hondom, ljudi su počeli da pričaju, ti nečasno, čime se baviš? Prodaješ zelene jabuke. Reci mi, ajde, mlađi si od mene dosta, a izmenjao si Boga oca motora. Dobro, Da. i istorija je uradila svoje. Da. A evo, čime se baviš? Evo, ljudi, gospodin koji prodaje zelene jabuke. Pa eto, ja kažem ti, ja ti prodajem zelene jabuke. To radim na pijaci. To ti je moja delatnost. Na kojoj pijaci? Gde? Tu na Kontašu, na Novom Beogradu. A, znači, može ljudi da te... Mogu da me vide Ko tamo, danas dođu da me prodaje? upoznaju. Evo, čekaj, danas ti je utorak, našli smo se u 9:30, sad je već možda 10:15, ko sad prodaje te jabuke ako si ti ovdje? Pa, ima. Dobro igraju. Igraju? Igraju, dobro igraju ljudi. Dobro, okej, znači, ali generalno mogu ti tamo naći na kontašu. Može, da. Jel mogu da vide i tvog T-Maxa na kontašu? Mogu. Kojim danima, eto, ako neko hoće Svaki da dan dođe sam da ti ja te... tamo, vrati. Svaki dan? Svaki dan. Znači, na Kvantaškoj pijaci, neka tezga sa zelenim jabukama, Baki Kandže tu i tu je T-Max. Da. Radiš na jednom projektu. Jeste, tako je da, otvorio sam svoj sajt. Tamo zove se Prijavi pronađi. To je sajt na kome bukvalno možeš da prijaviš loš autoplac, dobar autoplac, dobrog mehaničara, lošeg mehaničara, da podeliš svoje iskustvo sa drugim ljudima, ostaviš recenziju, mi to naravno objavimo tamo i prosto da to ljudi mogu da imaju uvid. Kad hoće da idu kod nekog, mogu tamo da ga nađu, da vide da li je pouzdan ili nepouzdan plac, servis, tehnički pregled, šta god. Kako ide? www? www.prijavipronađi.com. To je to. A usput, kada već idete da pogledate to, pogledajte i sajt samoskuteri.com. Tu možeš da oglasiš tvoj skuter, da otvoriš nalog i eventualno da se prijaviš na jednu od naših budućih grupnih vožnji. Tako je. I da osvojiš case kofer za adventure motocikle, ali pošto ti voziš sportaka, takav kofer mu ne bi stajao, ali to je neka druga priča, čisto da znate. Biće. Borise, hoćemo da se promenimo malo? Može. Da vidimo kako tebi leži ovo, da vidimo kako meni leži ovo, da saberemo neke utiske i da, ono što svi hoće da vide. Ovo ima oko 43-45 konja, Tako. 500 kubika, ovo ima 39 konja. Da. Ajmo da stanemo na crtu, Može. pored autoputa, da vidimo koliko ćeš da odereš kineskog T-Maxa i da vidimo... Možda će mene da udariti, to ne znaš. Nikad se ne zna, Ti to ne drugačija znaš. mapa. Meni je ovo prvi ovakav, da kažem, motor. Nisam se nikad ni sa kim trkao i to. Nisi, old school, da kažeš, da? Da, nikad se ne zna, možda se i desi obrnuto, ne možeš to da znaš. Sad ćemo da imamo. Ajmo. Ajde, hvala ti. Opušteno, brate. Hoćeš ti sad na njega ili kako? Da.
Moto oglasi i grupne vožnje su na samoskuteri.com.